Good evening, everyone, and Kolumka. Together, we all women warriors of Tipra Motha stand united with Bubagra to give a last fight for his mission, Thansa, Sukali unity. We therefore request to all the women of Tripura to join hands together and come in the coming Women's Mass Gathering at TT ADC Khumulung Syndicate Ground on 16 January 2023 from 12 o'clock to 4 o'clock. The strength of women's warrior be always with Tipra Motha because Bubagra is for all and Tipra is coming. Thank you everyone. Kolumka Jatanana. নমস্কার আমার ত্রিপুরার সকল রাজ্যবাসীকে বিশেষ করে আমাদের রাজ্যের সকল মহিলাদেরকে আজকে আমি এই ভিডিওতে আসলাম ত্রিপুরা মথার TWF এর তরফ থেকে থানসা যেটা ঐক্যবদ্ধর সংগ্রামে নারী শক্তি সবচেয়ে সর্বশক্তিমান হয়ে উঠেছে। বুবাগ্রার এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে আমরা নারীরা সবচেয়ে উচ্চ স্তরে থাকব। তাই আমাদের পুরোপুরি বিশ্বাস যে বুবাগ্রার এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম জয়ী হবে এবং বুবাগ্রা যে সাংবিধানিক অধিকারের জন্য লড়াই করছে সেটা আগামী দিনে একটা ইতিহাস তৈরি হবে। তাই সেই বিশ্বাসকে আমরা সামনে রেখে আগামী 16 জানুয়ারি 2023 সোমবার খুমুলুং এলাকার সিন্ডিকেট গ্রাউন্ডে এক বিশাল নারীর মহাজনসভা আয়োজিত করা হয়েছে বুবাগ্রার নেতৃত্বে TWF এর তরফ থেকে। সেই সভাটা আয়োজিত করা হবে। তাই আমার ত্রিপুরার যে সকল রাজ্যবাসীকে বিশেষ করে যে মহিলাদেরকে আমার একটা আমন্ত্রিত থাকবে যে 16 জানুয়ারি 2023 আপনারা সবাই আপনাদের নিজের প্রথাগত পোশাক পরে সেখানে বুবাগ্রাকে সঙ্গে দেওয়ার জন্য উপস্থিত থাকবেন। সেখানে আমরা মহিলারা সবাই একসাথে একই সুরে বুবাগ্রাকে সাপোর্ট করব। কারণ 2023 যে নির্বাচন সেখানে ত্রিপুরা মথা সবচেয়ে আগে থাকবে। ত্রিপুরা মথা চলে এসেছে এই বিশ্বাসটা আমাদের থাকবে। তাই আমরা ত্রিপুরা মথাকে জয়ী করব। কারণ বুবাগ্রা সকলের জন্য, বুবাগ্রা সবার সাথে থাকে, বুবাগ্রা সবার জন্য। বুবাগ্রা যে সাংবিধানিক অধিকারের জন্য লড়াই করছে সেটা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য, সেটা কোনো পাওয়ার বা পজিশনের জন্য নয়, সেটা কোনো টাকা কামানোর জন্য নয়, সেটা কোনো নিজের স্বার্থের জন্য নয়। বুবাগ্রা সেই লড়াইটা কাহারও अधिकार के नमस्ते हमारे त्रिपुरा के सारे राज्यवासियों को और हमारे त्रिपुरा के सारे महिलाओं को। आज मैं इस वीडियो पर हूँ हमारे TWF की महिलाओं की तरफ से। थानसा यानी कि एकता के जंग में नारी शक्ति सबसे पहले उभर कर आगे बढ़े हैं और इस एकता की जंग में बुबाग्रा के नेतृत्व में हमें पूरा यकीन है और अटूट विश्वास है कि हमारे जो संवैधानिक अधिकार की लड़ाई है वो एक बेमिसाल इतिहास कायम करेंगे और बुबाग्रा की त्रिपुरा मथा आगे बढ़ेंगे। इसी विश्वास के साथ बुबाग्रा के नेतृत्व में हमने जो TWF एक नारी की महाजनसभा की तैयारियां की हैं। इस नारी की महाजनसभा में त्रिपुरा की सारी महिलाओं को, त्रिपुरा की सारी नारियों को एक साथ एक ही आवाज में एकजुट होकर उसको सफल बनाने के लिए मैं अपने तहे दिल से आमंत्रित करती हूँ।
और सभी को मैं अपील करती हूँ कि अपने जो परंपरा की ट्रेडिशनल ड्रेस, जो अपने रीति रिवाज के ड्रेस है, उसको पहनकर सभी इस जनसभा को सफल करने में साथ दे। क्योंकि हमारे जो बुबागरा है तिप्रा मोथा के 2023 जो 2023 के चुनाव में वो सबसे आगे होंगे। तिप्रा आ चुके हैं, बुबागरा सभी के लिए है, बुबागरा सब के लिए अपने मंगल चाहते हैं, बुबागरा सब के लिए सोचते हैं और सही रास्ते को अपनाने के लिए सभी को आमंत्रित करते हैं। अपनी जो लड़ाई है वो किसी पैसे के लिए नहीं, किसी पावर और पोजीशन के लिए नहीं, बल्कि अपने जो आने वाले जो फ्यूचर है, आने वाले जो हमारे भविष्य है, उसको उज्जवल बनाने के लिए वो अभी लड़ रहे हैं। तो चलिए हम सारी महिलाएं एक साथ होकर एक झुंड में हम बुबागरा के साथ दें। इसीलिए मैं तिप्रावासी के सारी महिलाओं को आमंत्रित करती हूँ फिर से, जो आने वाले 16 जनवरी यानी कि सोमवार को इस नारी की महाजन सभा होने जा रहे हैं। हमारे खुमलुंग TTADC के खुमलुंग